Good afternoon po. And so, dati na po dito yung barangay Kasilagan. So, dagito yung apo, dagiti apan tayo ikabil, ijay mismo balay po ti pamilya Galanto. Ayan, ti Kambal apo. So, nga, ororayin mi basit apo, dagitay inbaunda apo nga umay tumulong kada kami ta. Haan mi nga kaya apo no, da kami lang daytoy. So, mabuya yun to apo damdaman o kasi apo ti kasasaad dagiti pamilya Galanto kagraman apo J Kambal. Yan. So, thank you so much po dagiti sponsors and donors. Ayan. Yan, so kakabsat. Medyo agal-al-al da tao. Ado yung magka-embasit apo ay ati pangipanan tayo titulong. And ti pamilya Galanto apo kende iti Kambal. Yan, so nagmayat apo dito yun nagnaan mi taltalon. Nagmayat makapa ano di angin na. Yan, so ananusan tayo apuan. Tapos maragsakan apo dagiti apan tayo kanti. Okay ka lang? Okay ka lang ngayon na? Ag inhaler nakmampay kakabsat. Ay! Nag-maston. Hello! Nag-enjoy! Naimbag na malama. Ay, ala! Ate, sika! Ala! Kapsat ko, ma'am. Kapsat mo tinatay, ma'am? Kapsat ko. Ala, condolence, ate. Auntie, condolence po. Sika, ti asawa na po. Ay, condolence po, sir. Ay, ala, singgarak po. Ay. Makita, di mo po na. Ala, kaya na pati. Ala. Ala, makapalang luwaman. Yamat ka. Ala ko po. Simat na ito. Awan pinadan pimat. Ala.
Yan, so naimbag na malop kanya tayo amin apo kadagiti agbuy-buya. Ada kami na apo dito ay pamilya Galanto. Ayan, so iso na apo ti mother ni Ma'am Katrina ken dagiti apo dagiti kambal nga pinanawan na piman ken ni sir po iti asawa na. Ken the ma'am ket iso na apo dagiti kabsat ni Ma'am Katrina pati ni ma'am po. So ada tayo apo dito itapno kasakat itad tayo apo dagiti tulong dagiti donors kada sponsors po. So nga damagan tayo basit apo no apay nga kastoy ti pasamak kini Ma'am Katrina. Ayan ti condolence po ti pamilyayo. Ayan, so apay anti nga nakastoy ni Ma'am Katrina. Kanya ti napasamak kanya na po. Sige lang, auntie. Ano? Tulo ka, auntie. Kat mo, di ka nga maka. Sige lang, auntie. Dati anak ko, nagsakit. Sige lang, okay lang na mga maka. Mga pilitan natin na mga. Yan, so iso na po ni kabagis ni Ma'am Katrina. So iso na po ti pangdamagan to yun no ti masamak ni Ma'am Katrina. Di kami tapay nga ko, ma'am. Aga nagsuna, ma'am, na i-confine pa. Kaya pa nag-gurigor na ganit. Nagpasuna di ISMC, ma'am. 5 days na di, ma'am. Tapos, nagragot mo suna nga gawid din, ma'am. So, di nagawid kami. And then, 2 days na tibalay ni ma'am. Hindi pa nagawid na di, ma'am. So, mutanti pa nagrekna na, ma'am, nga agsakit ti kakastoy na, ma'am. Agpat-pat nag-agalo na di bukot na. Kadapatong na, ma'am. Nga makaangos, aguyot. And then, after ko, ma'am, nagawid pa di Santa Lucia, ma'am, ti kabigatan na, ma'am. Kayang ba't agawid din? When ko na namot, ma'am. So, di nagawid Santa Lucia, ma'am. And then, di nga rabiin na, ma'am, at chachat kanya, miga. Manang hana makaangis ko na, nagsakit-sakit siyan ko na, ma'am. So nga, nung mga kayag, pa'y taray ka di hospitalen. Kasi marunak to ko na, ma'am. So, di jay, alas 4 ba, di jay? Parbangon, ma'am, nga intaray da di hospitalen. That time mo tin, ma'am, kat na emergency CS magsunan, ma'am. Hanapay ko, ma'am, nga kabulan. Ay, mga kabulan. Nang talaga nga nasakit, ang nangakayan, ma'am, pisakit na, ma'am, di pananta. Talaga ano nga. bulan garod ating nga naganap ni Ma'am Ate Katrina? 1 month na pa lang, ma'am, July 30, ma'am. Nagito nga uping, ma'am, nanilihanak. Yung premature ba? Kasla premature garod pa dagiti uping. Ay, ano na. Walo. So, hanapay ka nga kabulanan ako. So, nga kapilitan nga NCS dama. Emergency CS. Emergency CS po. Kaada ti sakit na. Abo, di lang timarik na lang, ma'am, ko di hanga ko di ma'am, di nababat na lang nga mabanog suna, ma'am. Yung di ma'am, kat ano ni pala mo, ma'am, nga ada sakit ti puso na. Oh. And then, after nga na yan, ang anak ti duwa, ma'am, igimutin, ma'am, nga manong ato na, ma'am, nga na igidat nga na pa hospital, ma'am. Then, that time, ma'am, nga ada di marik na nga hanga makaangasan. Tapos, kaslamalmalmus ko na so, di pa-oxygen ni. Yung nga pa na kayo oxygen na, ma'am, ka talaga nga hanggat nga makaangaso na, ma'am. Talaga nga, oran niya nga posisyon nga ida na, ma'am, kung tutugaw, ma'am, talaga nga makuan na, di kaslaangos na, ma'am. Tapos, di, ma'am, nga, dumalanso na amin naman talaga nga makita datano pa. Kahit bagada mo nga, dati sakit ti puso na, ma'am. Pero nabagyo nga mo nito, sakit puso. Awan, ma'am, pulos sakit ti puso na, ma'am. Bigyan lang nga tayo, ma'am, yun, nairuwan na di kambali, magigida nga na-detect, ma'am, nga dati sakit ti puso Ay, na. ano, baka da siguro ti marikrik na. Hindi masikog iso na, ma'am, nga kwa. Basta no gawit to yan, ligamin, ma'am. Siyempre, adayumot, ma'am. Nabannuga nga magna, kunana. So, sumanon to, agal-alaga ng sagbas iso na, ma'am.
Mabambanog na, nalaka ng amabanog, ore basit lang nga pag mabanog ako kung kuna na ganin man, idi. Yan, so, di ko gamin ati, hang ko nga nakita dati nga post daging gana, di nag-post ni Uncle nga Sanay Ranay. Wait ma'am, kat aduti nang i-mention kanya mi ijay, kat hang ko gamin nga nakita nga dagos da jay, so nga, di nakita ko, inalak dagiti picture ti ubing, pero yung pakadakpingin ating nga Rosemary, kasi mga anak gamin ating nga gipupos ti ubing no, datu matadim lang amungay. So nga, hindi na i-post ko, kasi ni Apo, adumutan ti si Mangbay nga blessing para ka dagiti ubing, kasi kasla dagiti ubing ang ti rason no apay nga nakuan tirik na datama siyan dan nga awan ti mama dapi man nga datay to pay nga dadakulati kat noon tay makita ti inatoy ko birok-birok kun tay pay lang what more dagiti ubing nga awan pulos nga makita ni mama da. Yan, so Apo dagiti kambal nakaasida awan ti mama dapi man. Ayan, so, dagitin tulong mi po ko at the J Warren ating nga. Ito amin the J. So nga, adamot ti cash nga inted da pay po. Bali, tinalikom mi ka 23,707. Tapos da J 6,707. Inikat mi da J. Tapno i-grocery mi po di da duma. So nga, ipang tudak po. Nilakay naman. So, yan sa dagiti kambal apo kat duwa nga babae. Ayan, so sumarsaro nun to ate dagiti badbado. Ampay lang nga si Mangpat gamin dagiti in order nga bado nga inpa IDJ taga Canada ate nga inatang Metro Online. Ayan, so ni ate CCQ from Canada, thank you so much po. Ayan, so ipaay tayo apo dati kwarta nga nalikom tayo. Bali 23,707 po. Pero naikatan tayo apo ti 6,707 tapin ang grocery tayo. Yan, so ito tayo apo tayo nagbating nga 17,000. Yan, so ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan. Naitid tayo apo G 17,000 nga cash. Ayan ti mismo nga asawa po ni Ma'am Katrina. Yan, so nga ti mariknam tatakuya amok nga nasakit ti riknam yan adda dagiti kambal mo nga mangpatibkar kanyam ken adamot dagiti pamilya ni Ma'am Katrina nga mangtulong po kanyam iti panagdakkel dagiti ubing, so nga be strong laang manong niya ken pagyamanan tayo apo dagiti sponsors ken donors nga nang tulong apo ti pamilya galanto, so nga banin ti anak ko. Thank you. Kami ako kami din kung may five. Sir. Yan, so thank you so much po kanyayo ta. Adda kayo nga kompleto ta ati tap na makita dagiti sponsors tayo. Yan, so thank you Apo. And dagiti kahit na pay Apo nga tumulong, mabalin niyo lang Apo nga kontakan ni ate nga Rosemary Alcantara. Adda po di profile account na i-kwak po, ipin comment ko po. Kaya dagiti Gcash po, ipin comment ko mutlaan. So, iso na po di kabagis ni Ma'am Katrina, ni Mamang na po, kaya ni Lakay na, kaya dagiti apo, dagiti kambal, nga inbati ni Ma'am Katrina. So, thank you so much po, kadagiti sponsors ken donors sa tata. And once again, da kami apo ti Mr. and Mrs. Star that do sweet. Thank you so much po.